السلام عليكم ومرحبا بكم في شيوات حفصة الحلقة 11. اليوم رايحة نحضر لكم بيتزا اللي غادي تكون شويه سبيسيال لاخاطش لاباط تاعها فيها اللبن. لتحضير البيتزا نحتاجو 2 كيسان فرينة، كاس اللبن، نص كاس زيت، كاس ونص ماء، شويه ملح، 2 مغارف صغار تاع خميرة الخبز، مغرف كبيرة سكر، وللتزيين عنا صلصة الطماطم تكونوا حضرتوها ولا شريتوها، قطعة من الباتي، زيتون أخضر إفيلي، قطعة جبن، وعلبة من الثوم وجبن مبشور. رايحة نعاود المقادير باللغة الفرنسية ونبداو في طريقة التحضير. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous préparer une pizza hyper facile à faire. Alors, pour les ingrédients, on a besoin de 2 verres de farine, 1 verre de lait caillé, un demi-verre d'huile, 1 verre et demi de l'eau tiède, de sel, 2 cuillères à café de levure boulangère, 1 cuillère à soupe de sucre, la sauce tomate préparée, un morceau de pâté, d'olive effilée, un morceau de fromage blanc, une boîte de thon et du fromage râpé. Alors maintenant, on va commencer à préparer la pâte. دروك رايحين نبداو في طريقة تحضير العجينة. Alors, pour la préparation de la pâte, dans une turine, on va mettre la farine. في قصعة رايحين نديرو فرينة، de l'eau tiède, الماء، de lait caillé, اللبن، de l'huile, زيت، de la levure boulangère, خمارة، le sucre, سكر، et on mélange le tout. نخلطوه. Et maintenant on va laisser reposer pendant 10 minutes. غادي نخلوهم يريحوا لمدة 10 دقائق. Maintenant je vais rajouter le sel, حنزيد السكر et la farine jusqu'à l'obtention d'une pâte molle. زدنا الملح والفارينة حتى تولي عنا عجينة طرية. Alors notre pâte est prête maintenant, on va laisser reposer pendant 30 minutes et après on va commencer à la garnir. العجينه تاعنا دروك راهي واجده، غادي نخلوها تريح 30 دقيقه ومن بعد نبداو نحضروا فيها نعاودوا نولوكم. Alors ma pâte est bien levée maintenant, je l'ai formée en petites boules. بعد ما خلينا العجينه ارتاحت شكلتها كريات صغيره et maintenant je vais l'étaler. Maintenant je vais en saupoudrer un peu de farine et on commence à l'étaler. Alors, je l'ai bien étalé ma pâte. Maintenant, je vais décorer les bordures. Regardez, j'ai pris une petite boule de la pâte. Maintenant, كما قلت لكم رايحة نزين الحواف تاعها. الحاجة الأولى ندو شوية من la pâte. Attendez, petite boule, juste une petite boule. Regardez bien, on va faire comme ça. Alors, je fais comme ça et je mets dedans le morceau de pâté
et on ferme. شوفوا كي راني ندير. Et on colle aux bordures. Et on va faire tout autour. غادي نديرو كي من هكا كاع صاير داير. نعاود نولوكم. Alors regardez, c'est bon, j'ai terminé avec la bordure. دروك كملت مع الحاشية. Maintenant on va mettre d'olive ici au milieu. نديرو حبات تاع الزيتون في الوسط. Voilà. Et maintenant je vais étaler la sauce tomate. دروك رايحة ندير صلصة الجبن. عفوا صلصة الطماطم. Alors c'est bon, j'ai bien étalé la sauce maintenant. Et maintenant je vais remplir le vide ici avec deux morceaux de fromage blanc. دروك هنا رايحين نديرو الجبن في كامل هذا البلاصه اللي بقالنا. رايحين نديرو الجبن. Regardez. On va mettre des morceaux de fromage. Et voilà, j'ai terminé avec le fromage blanc. كملت مع الفرماج. Maintenant, je vais mettre du thon. دروك نديرو الطون. نديرو كاع في الوسط. On va mettre au milieu. Et un peu d'olive vert, bien quand vous voulez. Des zitoun. Et bien sûr le fromage râpé. دروك نديرو الجبن المبشور. Et je vais la mettre au four préchauffé pendant seulement 10 minutes. Et on revient. Alors دروك درنا لها الجبن المبشور ورايحه ندخلها للفرن مدة 10 دقائق ونعاود نولي مع الشكل النهائي. Et voilà, après 10 minutes de cuisson, regardez ma pizza. J'ai pincé un peu les boules avec de l'huile d'olive. Et maintenant, elle est prête à manger. من طابتنا البيتزا تاعنا بنسيتها شوية بزيت الزيتون وصاي دروك راهي واجدة. Alors, si vous avez aimé la recette, n'oubliez pas de mettre abonné sur ma chaîne. إلا عجبتكم لا recette ديروا جيم لا فيديو وابوني على لا شين تاعي. A plus والسلام عليكم.